मालदा में वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर एसिड अटैक। आरोप तृणमूल पर। वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने रात के अंधेरे में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर एसिड हमला किए जाने की बात कही है। घटना रोतवा 1 नंबर ब्लॉक के वादू ग्राम पंचायत के कोयला पत्थर गांव की है। पीड़ितों द्वारा इस बारे में रोतवा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ आरोपी पूरी तरह से निराधार है। इस मामले में रोतवा थाने की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बुधवार की रात गठबंधन के कार्यकर्ता अबू बकर ब्लॉक नंबर 1 रोतवा ग्राम पंचायत के कोया पत्थर इलाके में अपने घर से थोड़ी दूर पर एक चाय की दुकान पर गए थे। चाय पीने के बाद 2 लोग मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे गांव में घुसे, किसी ने उन पर तेजाब फेंक दिया और पूरा शरीर हिलने लगा। फिर वह दोनों इलाज के लिए रोतवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। पीड़ित अबू बकर ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद से ही सत्ताधारी दल के समर्थकों ने उन्हें धमकी दी है। पहले उनके घर में तोड़फोड़ की गई। उन्हें यकीन है कि इस हमले के पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ है। इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत दी गई है। अगर जल्दी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे कल हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। इस घटना पर सीपीएम के रोतवा ब्लॉक नंबर 1 एरिया कमेटी के सचिव नजरुल इस्लाम ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं पर एसिड अटैक हुआ है। इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवी लोगों का हाथ है। ऐसा तृणमूल कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम कड़ी सजा की मांग करते हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया है, लेकिन रोतवा भादो क्षेत्र समिति के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के मुजीबुर रहमान ने कहा उन्होंने घटना के बारे में सुना है, लेकिन इस मामले में कोई शामिल नहीं है। रोतवा थाने की पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। ঘটনাটা আমার উপরে পঞ্চায়েত ভোট থেকে আক্রোশ করে শাসক দল। পঞ্চায়েত ভোট চলাকালীন বুথ দখল করে বোমাবমি করে বুথ দখল করে নেয়। যাই হোক, আমরা পুনর্নির্বাচনের দাবি করে পুনরায় নির্বাচন হয়। নির্বাচন হয়ে শাসক দলকে হারিয়ে আমরা ওইখান থেকে জিতে উঠে আসি। উঠে আসার পরে তখন থেকেই আক্রোশ চালিয়ে যায় ওরা যে কোনো কিশোরীর ইস্যুতে। যেটা কালকের ঘটনা, আমরা রোজা ইফতার করে আমার বাড়ি থেকে 1.5 কিলোমিটার দূরে ঘোষপাড়া বলে একটা জায়গা আছে, ওইখানে চা খেতে যাই। ওইখানে চা খাওয়ার পরে 7:30 পৌনে 8টা নাগাদ তারাবি নামাজ পড়ার লেগে ফেরার উদ্দেশ্যে বাড়ি আসে। তারাবি নামাজের উদ্দেশ্যে এসে কয়লা পাথার গ্রাম ঢুকতেই একটা গুলবেরা নামের একজনের বাড়ি আছে। ওই বাড়ির সামনে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে আমাদেরকে, জানে মারার করে। তো ওখান থেকে অ্যাসিড মারার পরে সারা শরীর জ্বলে যায়। ওইখানে কিছু আমরা করতে পেরে দাঁড়াতে না পেরে সরাসরি ওখান থেকে প্রায় 20 মিটার দূরত্ব একটা বাড়ি আছে, বাড়িতে এসে মার্শাল চালু করে তারপরে ওখানে জল ছেড়ে, শরীরে জল ছেড়ে কিছুক্ষণ সময় ধরে জল চালিয়ে শরীরে কিছুটা অব্যাহতি আসে। অব্যাহতি আসার পরে গ্রামের লোকজন জানতে পারে, গ্রামের লোকজন কিছু নিয়ে গিয়ে রতুয়া গ্রামীণ হসপিটালে নিয়ে যায়। রতুয়া গ্রামীণ হসপিটালে যে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পরে, ওষুধ পানি করার পরে থানায় দ্বারস্থ হয়। এখন অবধি থানায় দ্বারস্থ হয়েছি। এখন চাইছি প্রশাসন এই ব্যাপারটাকে দেখুক, কে বা কারা ছিল তারাকে চিহ্নিত করুক, করে আমরা প্রশাসন আপনার আশ্বাস আছে এটা প্রশাসন পারবে চিহ্নিতটা করতে। আর প্রশাসনের দ্বারা দিয়ে আমরা এই সুবিচার না পেলে পারে আমরা বাধ্য, তখন আমাদের দীর্ঘতম আন্দোলনে আমরা যতগুলো লোক আছে রাস্তায় নেমে পড়ব। আপনি কোন দল করেন? আমি এখন জোটের লোক। ব্যক্তিগত দল সিপিএম, কিন্তু সিপিএম আমার জোট পঞ্চায়েত থেকে জোট সংগঠন আছে, ওই জোটই আছে। অভিযোগের পরে রাত্রে এসছিল, জায়গা ইনকোয়ারি করে গেছে। তার সাথে যে আসবাব দিয়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মেরেছিল ওই আসবাবও উদ্ধার করে নিয়ে গেছে।
প্রশাসন এই ব্যাপারটাকে যারা চিহ্নিত, যে দুষ্কৃতীরা আছে ওকে চিহ্নিত করে ওদের শাস্তি করার ব্যবস্থা চাইছি। আপনার নাম? আবু বাক্কার, বাড়ি? কয়লাপাথর। মেম্বার ছিলেন? এর আগে ছিলাম মেম্বার। এটা তো আমি জাস্ট সকালে জানলাম। এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কিছু জানি না, তবে আমি আমার দলের পক্ষ থেকে আমি ওখান থেকে ওদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করলাম, আমার দলীয় কর্মীদের কাছে এই ধরনের ঘটনা, তারা এই বিষয়ে কিছুই জানে না এবং এর সাথে আমার দলের কোনো কর্মী কেউ জড়িতও নয়। না, এটা আক্রোশ, যদি সেরকম কিছু হতো তাহলে 8 মাসের মধ্যে আরও অনেক কিছু হতো, যদি তাই হতো। সেটা কোনো ফিডব্যাক পেয়েছেন? হ্যাঁ। কোনো ফিডব্যাক পাওয়া যায়? না না। আপনার নাম? আমার নাম মুজিবুর রহমান, অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।